हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लास रे हमें डिस्कशन करबा फॉरेस्ट गार्ड और एक्सरसाइज कनेस्टेबल एग्जाम प्रिपरेशन पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ओडिशा जीके रो बछा बछा 30 टी एमसीक्यू जो एमसीक्यू गुड़िक एग्जाम रे बारंबार आसी सारी अच्छी। तेणु जदि वीडियोटी भल लगे लाइक और सब्सक्राइब करने जमार भूलिए ना। विलंब न करी आज क्लास टी को चलतु आरंभ करवा। क्वेश्चन नंबर 1, which biosphere reserve in Odisha is part of UNESCO Man and Biosphere Program? ओडिशार केउं बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम रो अंश अटे। ताले ओडिशार केउं बायोस्फीयर यूनेस्को प्रोग्राम रो अंश अटे? कोटा हबार राइट आंसर सातकोशिया ना शिमिलीपाल ना भितरकनिका ना देवगढ़, कोटा हबार राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर बी शिमिलीपाल। ताले शिमिलीपाल बायोस्फीयरटा होची यूनेस्को रो गोटे अंश अटे। क्वेश्चन नंबर 2, द कलिंग वार लेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हिच रूलर? ताले कलिंग युद्ध केउं शासक को परिवर्तन करथिला? ताले हम जो 261 बीसी रे कलिंग युद्ध होइतिला केउं राजा चंडाशोकरु धर्माशोकर परिवर्तन होइतिले? ताले केउं राजा हमर होइतिले ना ऑप्शन नंबर बी अशोक। ताले कलिंग युद्ध समय रे अशोक चंडाशोकरु धर्माशोकर परिवर्तन होइतिले। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच मिनरल इज abundantly found in केउंझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा? ताले ओडिशार केउंझर जिल्लार केउं खनिज अधिक मिले? ताले केउंझर जिल्ला रे केउं खनिज पदार्थटी सबुठु अधिक मिली थाए ना ऑप्शन नंबर बी आयरन ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through how many इंडिया स्टेट्स? ताले जो कर्कट रेखा भारतर केतोटी राज्य मध्यरु जाइछि? जो रहिला हम विश्व रेखा कर्कट कांति से भलिया एटी पचारला जो कर्कट रेखाटा रहिला ताले भारतर केतेटा राज्य को देई गति करिछि ना ऑप्शन नंबर सी 8टी। ताले 8टी राज्य को देई कर्कट रेखा गति करिछि। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश? ताले ओडिशा और आंध्र प्रदेश मध्य रे सीमा केउं नदी तैयारी करे? ताले ओडिशा और आंध्र प्रदेश बाउंड्री केउं नदीटा करे? ऑप्शन नंबर बी वंशधरा। ताले वंशधरा नदीटा होची ओडिशा और आंध्र मध्य रे बाउंड्री तैयारी करिथाय। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म रेड डाटा बुक इज एसोसिएटेड विथ? ताले रेड डाटा बुक कहा सहित संपर्कित? ए जो ऑप्शन रहिला आर कहा सहित रेड डाटा बुक संपर्कित ना ऑप्शन नंबर ए एंगेज स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट? ताले भारत संविधान रो केउं अनुच्छेद परिवेश और जंगल सुरक्षा सहित संबंधित? ताले परिवेश और जंगल सुरक्षा सहित केउं आर्टिकल संबंधित ना ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 48 ए। ताले 48 ए होची भारतर परिवेश और जंगल सुरक्षा आईन सहित संपर्कित। क्वेश्चन नंबर 8, द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन? ताले फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रो मुख्य कार्यालय केउंठारे अवस्थित? ताले केउंठारे अवस्थित? ऑप्शन नंबर ए रोम। ताले रोम ठारे फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रो मुख्य कार्यालय अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्टली फाउंड इन ओडिशा? ताले ओडिशा रे सबुठारु अधिक केउं प्रकार जंगल मिले? ताले ओडिशा रे केउं जंगल सबुठारु अधिक मिलिथाय? ऑप्शन नंबर बी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। एटा होची ओडिशा रे सबुठु अधिक एई प्रकार जंगल देखिबाकू मिलिथाय। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फॉरेस्ट? ताले संविधान रो केउं सूची रे जंगल सहित संपर्कित? ताले केउं सूची रे? ऑप्शन नंबर 7 शेड्यूल। ताले 7 शेड्यूल रे जंगल सहित संपर्कित अछि। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच नेशनल पार्क इज नोन फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स इन ओडिशा? ओडिशा रे केउं जातीय उद्यान लुणी पानी रो मगर पई प्रसिद्ध अटे? ताले केउं जातीय उद्यानटी हबो ना ऑप्शन नंबर
ସି ଭିତରକନିକା। ତାହେଲେ ଭିତରକନିକାଟା ହେଉଛି ଲୁଣି ପାଣି ମଗର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। क्वेश्चन नंबर 12 which gas is primarily responsible for global warming। ତାହେଲେ जो ग्लोबल वार्मिंग ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦାୟୀ ଅଟେ? କେଉଁ ଗ୍ୟାସଟି ହବ ନା? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ତାହେଲେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡଟି ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ଅଟେ। क्वेश्चन नंबर 13 who founded the ମୌର ଏମ୍ପାୟାର। ତାହେଲେ ଯୋଉ ମୌର ଏମ୍ପାୟାର ରହିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ନା? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଟନ୍ତି। क्वेश्चन नंबर 14 द रिवर ब्राह्मणी इज फॉर्म बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ। ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କେଉଁ ଦୁଇ ନଦୀର ସଙ୍ଗମରୁ ଗଠିତ? ତାହେଲେ କେଉଁ ଦୁଇ ନଦୀର ସଙ୍ଗମରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ ଗଠିତ ଅଟେ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଶଙ୍ଖ ଆଣ୍ଡ କୋଏଲ। ତାହେଲେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ କୋଏଲରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ ଗଠିତ ଅଟେ। क्वेश्चन नंबर 15 which Indian state has the largest forest area। ତାହେଲେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। क्वेश्चन नंबर 16 which is the largest mangrove forest in India। ତାହେଲେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଜଙ୍ଗଲ କେଉଁଠି? ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ସୁନ୍ଦରବନ। ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦରବନଠାରେ ଅଧିକ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। क्वेश्चन नंबर 17 द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर इज लोकेटेड इन। ताले IUCN ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ତାହେଲେ IUCN ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି ନା? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରେ IUCN ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି। क्वेश्चन नंबर 18 which soil is mostly found in coastal ओडिशा। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟି ଅଧିକ ମିଳେ? ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟି ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ ନା? ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲ। ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। क्वेश्चन नंबर 19 which wildlife sanctuary is famous for ଘରିଆଲ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଘରିଆଲ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତାହେଲେ କେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟଟି ଘରିଆଲ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ସାତକୋଶିଆ ବା ସାତକୋଶିଆ। क्वेश्चन नंबर 20 which gas is used by plants during photosynthesis। ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ସମୟରେ ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ? ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ସମୟରେ ଗଛ କେଉଁ ଗ୍ୟାସଟି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନା? ଅପସନ ନମ୍ବର ବି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ତାହେଲେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରକାଶ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। क्वेश्चन नंबर 21 who was the first governor general of independent India। ତାହେଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ। ତାହେଲେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଟନ୍ତି। क्वेश्चन नंबर 22 which river is known as the lifeline of ଓଡ଼ିଶା। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ରେଖା ଭାବେ କେଉଁ ନଦୀକୁ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ କେଉଁ ନଦୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ରେଖା ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ। क्वेश्चन नंबर 23 द टर्म इकोसिस्टम रेफर्स टू। ତାହେଲେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଯୋଉ ଅପସନ ରହିଲା ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଓନ୍ଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ହବ ନା ଓନ୍ଲି ଆନିମଲ୍ସ ହବ ନା ଓନ୍ଲି ଫରେଷ୍ଟ ହବ? କ'ଣ ହବ ନା? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବିଟୱିନ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଏହାକୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। क्वेश्चन नंबर 24 which schedule of द କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ। ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସୂଚୀରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ତାହେଲେ କେଉଁ ସୂଚୀଟା ନା? ଅପସନ ନମ୍ବର ସି 11th ସିଡ୍ୟୁଲ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସୂଚୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ।
Question number 25. Which state is the largest producer of bauxite in Odisha? ତାହେଲେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟା ଅଟେ? ତାହେଲେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ? ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। Question number 26. The headquarter of United Nations Environment Program is in. ତାହେଲେ UNEP ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନାଇରୋବିରେ ଅଛି UNEP ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27. Which Indian state has maximum coastline? ତାହେଲେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି? କେଉଁଠାରେ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଗୁଜୁରାଟ। ତାହେଲେ ଗୁଜୁରାଟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏରିଆ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28. Which wildlife sanctuary is known for black buck in India? ତାହେଲେ ଭାରତର କେଉଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କଳା ହରିଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତାହେଲେ କେଉଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଭେଲାବଦର। ତାହେଲେ ଭେଲାବଦର ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ପାଇଁ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29. The which element is essentially for formation of chlorophyll? ତାହେଲେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଗଠନ ପାଇଁ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ତାହେଲେ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଗଠନ ପାଇଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍। Question number 30. Which movement is associated with forest conservation in India? ତାହେଲେ ଭାରତର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କ? ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଚିକ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାହେଲେ ଚିକ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି